kare berkat para abu auh nyanyi kabanian hayang kare malaikat Tuhan basara halaju kuasa. Pahari ungkup samandiai selamat hasundau tuntang malalus pumpung sembayang andau tuh Minggu 4 April 2020 IJ. Sembayang itah katika tuh mahapan aturan sembayang andau Minggu hung bahasa Dayak Ngaju hung Minggu Paskah. Akan ukup GKI Langkai je sembayang hung huma parapah tau agah akan kantor Majelis Jemaat GKI Langkai andau Begawi. Tau kea transfer hung rekening Majelis Jemaat GKI Langkai hung Bank Kalteng jetara surat hung warta jemaat atawa tau menampaya hung layar video tu. Amun ungkup jari malalus transfer tau mansanan akan bendahara tuntang bukti transfer. Buah itah menatap arep itah ungkup irawe mendeng sambil menyanyi menara aran hatala mahapan nyanyi ungkup nomor hanya puluh IJ ayat IJ tentang dua Tuhanjak tutu ateiku. Sumbayang Paskah tuh atun huang aran hatala jari mempisik Tuhan ye kareh mempisik itah kea awi kuasa kasanang akan ketun Yesus Kristus Tuhan tutu belum haluli. Amin. Ungkup munduk haluli. Ungkup menyanyi mahapan nyanyiin ungkup nomor hanya puluh IJ ayat telu tentang epat tuh hanjak tutu ateiku.
Au hatala akan galang sambayang itah ketika tuh induan bara Mazmur bagi 100 hanya walas ayat 15 tuntang jaben walas. Au lahap tuntang nyanyi kamanang lembut huang kare tingkap uluh tetek. Lenge gantaun Tuhan malalus gawi ijahai. Lenge gantaun Tuhan jari hagatang. Lenge gantaun Tuhan malalus gawi ijahai. Buah ita hinje hung laku 2. Ije inyewut hayak kila huang surat Yesaya bagi jaben 14 ayat ije sampai jalatien. Kayah keleh jaga ika marabit batang langit balalu muhun sampai kare bukit lenyu itu taharep. Kilau nyalan apui mawi pating kayu keang. Kilau apui paham mampamujar danum mangat aran aim insanan akan kare musuh. Uka kare utus ulu hagenje itu taharepmu. Awi kare gawi heran ije ilalus ije dia iadu ikei. Kilau metuh ike jari muhun tuntang kare bukit jari hungge itu taharep. Maka bara zaman huran jatun puji tarahining tuntang jatun puji sampai pinding dia kiamate puji mite atun oh hatala ruar bara ikau ije malalus gawi akan uluh te ije mentai iye ikau menyupa iye ije tuntang hanjak atei malalus katetek tuntang ewen ije hayak mahurui jalan mengenang ikau tutu ikau jari balait karena ike jari basala tahi ike jari kalute keleh tuh ike induhuk uras ike jari menjadi kila ulu halike tuntang kare katetek ike mahin kilau kalambi ije harumur uras ike balayu kilau dawen kayu tuntang kasalan ike manambalang ike kilau riwut tinai dialuh ije biti ije belaku harap aran ayum ije menang kejat arep mangat mimbing menahanan ikau karena ikau menyahukan baun ayum bara ike tuntang mampalenyuh ike huang kare kasalan ike tapi toh o Tuhan ike bewe puna bapa ike ikau bewe puna bapa ike ike petak tampan lengem ikau ije menawas ike hindai uras tampan lengem. O Tuhan, ela balait pahalau, ela katatahi mingat kadaharkan ike. Tangkilik ike, tampayah ike, karena ike handiai utus ayum. Amin. Barita asi sintan hatala ungkup irawe mendeng. Keleh ita mahining barita asi sintan hatala kilau auh ije Yohanes bagi 2 ayat ije tuntang 2 kilau tuh auha. O anak, taluh tuh inyuratku akan ketun. Uka ketun elak mawi dosa. Tapi amun uluh jari mawi dosa. Atun kea ije mimbing perkaran itah menaharep Bapa. Iye te Yesus Kristus ije tetek te. Iye te puna sapan kare dosan itah. Tapi jatun dosan itah bewe malengkan sapan kare dosan salepah kalunen kea. Amin. Ungkup munduk haluli. Ungkup penyanyi mahapan nyanyiin ungkup nomor 70 jahawen ayat ije tuntang 2 tara akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Au hatala je imbasa akan itah andau tu induan bara janji ije sulak Yesaya bagi 25 ayat jahawen sampai jalatien dengan alamat panginan pesta kahanjak akan kare utus ulu hunjun bukit Sion jika lutuh au maka Tuhan tempun kare kawan talu belum kare manatap hunjun bukit tuh panginan ije menyak akan kare utus ulu panginan anggur ije ina kining enyak tuntang tunek danum anggur ije takining jatun hapurak tinai intu bukitu iye kare manganan bungkus ije dengate kare utus uluh imungkus tuntang kahuwut ije hapante kare bangsa kalunen inutup iye kare manelen pampate akan palus kata tahi hatala Tuhan kare mampuas juhun mate barabaun gagenep bitin ewen tinai iye kare manganan kahawen utus ayu barahapus petak karena Tuhan ije jari menyewute intu andau te uluh kare hamau ite iye tu hatalan ita jari harap iye tutumawat iye tu Tuhan ije jari ienta ita has ita basa surak tuntang hanjak kerantang huang salamat ai sampai hete au hatala ije imbasa akan itah katika tu salamat uluh te jemahining au hatala tuntang mahaga ungkup menyanyi bara nyanyin ungkup nomor 70-nya ayat ije tuntang 2 tuh salamat we Siksa
Au hatala je akan ingumang ita andau paskah tuh kilau je inuka sung almanak GKE bara janji ije teheta Evangelion Yohanes bagi 20 ayat ije sampai hanya walas. Selu ita mengumang au hatala hong andau tuh kele ita belaku dua. Tuhan apang ike jatun huang kerajaan sorga, apang ike huang Tuhan Yesus Kristus. Hong andau paskah tu haluli tinai ike mampingat andau kamisik Tuhan Yesus bara marah ulu matei. Tuhan huang ketika tu ike hendak mengumang bara auh ayu mijebrasi. Dohop ike oh hatala uka ike tau mahining tuntang mengumang auh ayu mijebrasi tu. Uka auh ayum tu melai leket huang ate tuntang pambelum ike tuntang mamua huang karegawin ike menyarah huang aran Tuhan Yesus juru selamat ayun ike. Amin. Evangelion Yohanes bagi 20 ayat ije sampai hanya walas jikilau tuh auha. Tuhan Yesus misik bara marak ulu matei. Iye mansanan arepah akan Maria Magdalena. Maka hayak jajewu andau minggu, hayak taluh hahewok, Maria Magdalena menalih kubur. Te iye mite batu jari tandar bara kubur. Belalu iye hadari manalih Simon Petrus tuntang murid jebeken. Ije eka ketahuan Yesus palus mansuman akan ewen. Uluh jari manduan tuan bara kubur. Tuntang ike jatun katawan eka uluh jari mingkes iye. Palus Petrus balua hayak murid beken te. Tuntang ewen due te balalu tangguh kubur. Maka ewen due te sama hadari. Tapi murid beken teh hadari balias bara Petrus. Tuntang iye helu sampai kubur. Maka intu iye suntup manangkilik huang iye mite benang kubur jari ina hete. Tapi iye jatun tame. Te Simon Petrus ije menuntut iye sampai kea balalu tame kubur. Tuntang iye mite benang kubur jari ina hete. Tapi benang ebes ije hapa mamungkus takuluk jatun jari ina hinje benang kubur. Malengkan jari ilipet intu eka kabuat. Te murid beken te ije sulah kajari sampai kubur tame kea. Tuntang iye mite sambil percaya. Karena ewen teh hindai harati surat, iye akan misik barak marak ulu matei. Limbah te murid due te buli huma tinai. Tapi Maria mendeng ruar darah kubur menangis. Jadi kahum iye menangis, iye suntup menangkilik uang kubur. Te iye mite malaikat due biti ije hapa kayan benang baputi. Iye te munduk intu eka hantun Yesus jari ingujuh. Ije biti eka takuluk ka. Tinai ije eka pai. Kuan ewen te denga, oh ulu bawi, mbuhen ika menangis. Kua dengan ewen. Basa uluh jari manduan tuangku. Tuntang aku jatun ketawan kea uluh jari mingkes iye. Hayak iye hamau kalute, iye mules arepa. Palus iye mite Yesus mendeng hete. Tapi iye jatun ketawan, iye te Yesus. Kuan Yesus denga, oh ulu bawi, mbuhen ikau menangis. Ewe inggaum. Inaha ulu bawi te iye tukang kabun. Palus iye mau denga.
Tuan, jaka ikau jari manduan iye, suma nakangku, ekam jari mingkes iye. Te aku hendak manduan iye tinai. Kuan Yesus denga, Maria. Te iye mules arepa, hayak hamau denga, hapan bahasa Ibrani. Kua Rabuni, rima guru. Kuan Yesus denga, elak meninggung aku, karena aku hindai jari mendai tangguh apangku. Tapi lius talih paharingku, sanan aku mendai tangguh apangku, bapak ketun, tangguh hatalangku, hatalan ketun. Te Maria Magdalena buli, palus mansanan akan murid, iye jari mite Tuhan. Tina iye mansanan akan ewen kare au te, ije jari insanan aka. Tuhan Yesus hamau salamat uluh ije mahining au hatala tuntang mahaga. Amin. Pahari samandiai ungkup ije ekasintan Tuhan, hong andau tuh itah mampingat kamisik Yesus bara marak uluh matei. Ije inggare ita Paskah. Yesus jari misik, jete berita ije membatang hong minggu Paskah andau tuh. Kamisik Yesus jari leket huang pikiran itah, tuntang huang pambelum itah, huang kaharap itah denga. Awite pahari samandiai tugas itah mangumanga narai rima akan pambelum itah uluh ije percaya. Mampingat kamisik Yesus bara marak ulu matei akan pambelum ita puna paham berega. Awim buhen pahari amun ita barima jatun ati uluh kalunen ije puji mampingat andau kamisik kabara marak ulu matei. Pasti jatun pahari uang kalunen tu uluh ije mampingat andau kamisik kabara marak ulu matei. Bayak Yesus bewe pahari. Setiap nyelu itah bahut de mampingat andau itah inakan. Mampingat andau pangawin. Jadi itah melalus jete pahari. Tapi jatun ati itah mahining atun uluh ije mampingat anda wa iye belum bara marak ulu matei. Mampingat setiap nyelo. Tapi beda dengan Yesus pahari. Setiap nyelo barahuran uluh mampingat kamisik Yesus bara marak ulu matei. Terutama akan uluh iji percaya huang Yesus. Je inggare ita dengan peristiwa Paskah. Kamisik huang peristiwa Paskah jite dia biasa pahari. Tetapi luar biasa. Yesus menengak harapan akan ita. Jadi kamisik Yesus bara marak ulu matei ije inggare itah dengan peristiwa Paskah. Jite tege rima pahari. Yesus menengak harapan pasti akan gegenep uluh ije percaya. Dan dia harapan tanjaru atau harapan palsu pahari. Tapi harapan pasti. Hajamban pempate atun pambelum ije katatahi. Jite inyurat wang Evangelion Matius, Evangelion Yohanes bagi 11 ayat 25 pahari. Kamisik Yesus memperahan akan ita bukti Yesus te berkuasa melawan pempate. Jite atun tara surat wang ije Korintus bagi 11 ayat 55 sampai 57.
kamisik Yesus kia memperahan akan ita je insanan pasti talalus. Wang Evangelion Markus bagi 13 ayat 30 hajamban kamisik Yesus ulun kalunen mandinu jalan akan Bapa wang sorga. Nujum jadi inggenep tuntang salamat ije inenga bara asin hatala. Nah jadi pire-pire te rima akan pambelum itah pahari. Yesus menengah harapan pasti iye berkuasa melawan pempatei dan itah mendinu jalan selamat huang Yesus menuju Bapa huang sorga. Pahari handiai ungkup jeka sintan Tuhan huang nas dijadi imbasa aku endau akan ita. Aku manduan dua PT pahari. Iji sulaka tahiyu Maria Magdalena tuntang murid-murid Yesus menalih kubur Yesus. Jite taruh surat huang ayat ije sampai ayat 10. Pahari handiai ungkup Tuhan hung Palestina zaman huran atun budaya atau kepercayaan amun masih telo andau roh ulu matete masih melayang-layang hong sekitar kubur rawa. Amun jari halau telu andau maka hantun ulu matete jari rusak. Jari bahewau. Tuntang roh ulu matete jari hadari bara berenga. Awite tradisi masyarakat ketika te haguet akan kubur hong andau katelu limbah ingubur jite biasa pahari. Awite Maria haguet akan kubur hayak jejewu. Puna biasa hong budaya ulu Yahudi. Tapi narai jinan ture Maria Magdalena ketika te batu je akan inutup kubur jari jatun. Hong pikiran Maria Magdalena batu te induan uluh. Hantun Yesus jadi induan uluh kuah. Maria puna paham tarewen. Awite iye hadari palus mensanan akan Simon Petrus tuntang murid Yesus iji beken. Palus iye mensanan akan ewen tuntang palus hamau Tuhan jari induan uluh. Pahari handiai ungkup je ekasintan Tuhan itah membaca kisah tahiyu Yesus misik bara-mara kulu mate itu puna amon ita membaca pahari mungkin itah tahu kayak mengkeme kilen ampi perasaan Maria ketika te iye paham tarewen lalu pikira te Yesus te induan uluh. Dan iye kiak menampayah hantun Yesus te jatun meleh wang kubur. Dan kiak batu te jadi tandar bara eka. Pahari handiai je eka sintan Tuhan itah tahu memaklumi. Awi narai pahari awi kamisik bara marak ulu mate te memang dia biasa. Apalagi jadi alami awi Yesus te dia biasa inaharep awi ewen Maria Magdalena atau ewen murid-murid ije beken. Murid-murid Yesus. Tetapi narai ije terjadi te pahari uras jadi inyurat huang Alkitab atau huang surat berasih. Tapi ewen murid-murid masih hindai mengetahuan talute pahari. Pahari handia je kasintan Tuhan narai ije ingkeme Maria perasaan-perasaan ije
ingkeme ketika tahu kia terjadi dengan itah pahari. Ketika itah menaharep narai ampin peristiwa aja terjadi uang pembelum itah kia pasti tahu terewen pahari. Dan itah mahining berita-berita aja wayah tuh, ji tahu mempikeh itah kia tahu terewen. Narai ji inam payah itah, ji ihining itah, pasti mawi itah terewen pahari. Labi-labi kia itah mahining kalian ampi peristiwa Yesus misik baramarak ulu mate ite. Mawi Maria tarewen kia. Nah jitu mempingat itah uras pahari bahwa Yesus misik barak marak ulu mate ite menggenep au surat atun huang surat berasi. Kalau te kia narai ije tara surat huang surat berasi kejadian-kejadian ije itah naharep pawayah tuh kaya jite mempingat itah kia pahari uka itah halajur berendeng eterdehen menempuk Tuhan. Itah halajur percaya dengan Tuhan itah Yesus Kristus. Awi ije naharep itah wayah tuh puna arek peristiwa aja menarewen itah. Tapi itah percaya Yesus jadi misik baramarah kulo mate, iye menengak kehanjak akan itah, menengak kekuatan akan itah. Mangat itah halajur belum huang kaharap kepercaya denga. Kalau tekia hatala hendak memperahan asi tuntang sinta akan Maria Magdalena tuntang murid-murid Yesus je huang katarewen na metute hendak mensanan kia bahwa Yesus te belum menengah selamat akan ewen, menengah selamat kia akan itah uluh iji percaya denga. Hal iji kedua baranas tu pahari Maria Magdalena mite Yesus. Itah tahu kayak mengkeme asin hatala huang pambelum itah. Jite atun tara surat huang ayat 11 deng sampai ayat hanya 11. Pahari handia ji kasintan Tuhan Maria Magdalena huang ayat ji imbasa ita endau iye menempayah Yesus atau iye mite Yesus. Tapi awi kahetang ate ya iye dia mengesene Yesus. Tapi limbah Yesus mentehau ara harun iye mengesene Yesus te. Yesus mentehau ara palus Maria Magdalena berendeng. Iye mengesene suara Tuhan Yesus. Palus Yesus hamau huang ayat ujualas. Kuan Yesus denga elak meninggung aku. Karena aku hindai jari mendai tangguh apangku. Tapi lius talih paharingku. Sanan aka. Aku mendai tangguh apangku. Bapak ketun. Tangguh hatalangku. Hatalan ketun. Wong ayat hanya walas. Te Maria Magdalena. Buli. Palus mensanan akan murid. Iye jari mite Tuhan. Tinai iye mansanan akan ewen kare aute iji jari insanan aka. Pahari handiai ungkup ije kasintan Tuhan. Hong kesah tuh itah kia tahu belajar pahari. Awi narai metuh itah huang kahetang ate itah. Itah mengkeme tege hal-hal ije sulit huang pembelum itah. Nah itah kia mungkin tahu mengkeme Tuhan te kejauh dengan itah pahari. Mungkin itah kia tahu mengkeme Tuhan te dia mendohop itah atau Tuhan te dia hinje itah atau Tuhan te menalua itah. Sama kelau Maria na pahari ketika iye huang kepehe ate ya kahetang ate ya awi hantun Yesus te jatun iye menempayah huang kubur. Iye menyewut hantun Yesus te jadi duan uluh. Nah ketika Yesus dumah mangguang
iye tukep huang taman ho ketika te, lalu iye dia mengesene Yesus. Ngira uluh ji menunggu huang kabun hetek pahari. Nah tapi ketika Tuhan Yesus hamau, lalu iye harun mengesene bahwa jite adalah Tuhan Yesus. Pahari handiai huang ayat jitu mempingat itah kia pahari bahwa Tuhan Yesus te dia kejau dengan itah. Iye halajur mempahayak kita, memberkat kita. Labi-labi ketika itah kia huang kare kahetang ate manaharep ampin pambelum itah tu pahari. Ije itah kia tau menangis, tau pehe ate, are ampin persoalan izin harap itah wang pembelum itah. Ela itah mengkeme bahwa Tuhan tekejau dengan itah pahari. Tuhan Yesus tege tukep itah. Sama kelau Tuhan Yesus mentehau Maria Magdalena, buhen kau menangis. Tuhan Yesus pasti kia tahu mempingat itah, buhen kau menangis, buhen kau pehe ate. Awi te pahari itah halajur percaya bahwa Tuhan Yesus halajur mempahayak kita. Pahari handia jeka sintan Tuhan, hung ayat hanya walas endau insanan akan itah, limbah Yesus hamau dengan Maria Magdalena manyuhu iye mangguang murid, mansanan akan murid bahwa Yesus terjadi misik bermarak ulu matei, maka Maria Magdalena palus saguet iye memberita bahwa Yesus te jadi belum bermarak ulu matei. Maria Magdalena memberita tahiyu Yesus akan murid-murid sehingga ewen kia mendinu semangat tuntang kaharap ije teheta. Pahari handiai kilen Maria Magdalena tuh ije ditampilkan awi penulis Injil Yohanes menyaksi kamisik Yesus bara marak ulu mate itu pahari. Pahari handia yungkup Tuhan Maria Magdalena te ulu bawi ije puji karena ujuk dewa pahari. Ujuk dewa papa tuntang peres. Nah Yesus puji mendohop iye. Awit te Maria Magdalena mengkeme asin hatala awang pambelum ayu. Awi Tuhan Yesus jadi mendohop iye dipuji karena ujuk dewa papa tuntang peres. Awi te Maria Magdalena menerima kasih dengan Tuhan Yesus, awi iye puji mengkeme asin Tuhan Yesus wang pambelum ayu. Kalau te kia itah pahari, itah pasti rancak mengkeme asin hatala wang pambelum itah. Nah jadi awi itah jadi puji tuntang rancak mengkeme asin hatala wang pambelum itah kaya inteha wawi Tuhan supaya itah menerima kasih, itah memberita ke tahun Tuhan te akan gagenep uluh hiji tege wang sekitar itah pahari. Mangat uluh te mengkeme kia berkat bara berita ji nyampai itah awi itah puji mengkeme rancak mengkeme asin hatala wang pembelum itah berkat Tuhan kia halajur inenga Tuhan akan itah, ya itah wajib memberita ke tahun hatala teh wang pambelum itah pahari. Elak baya akan itah bewe tapi akan ulu hiji tege wang sekitar itah. Pahari handiai ungkup ije eka sintan Tuhan berita je tahiyu Yesus misik baramarak ulu matei sesuai dengan peteh Yesus akan Maria Magdalena supaya ia memberita akan murid. Maria Magdalena langsung haguet. Nah pahari Maria Magdalena tuh mingat ke tahun Tuhan uang pembelum ayu.
itah kea haguet memberita kataun Tuhan, hajamban kare kutak pander itah dengan kare perbuatan itah atau dengan gawin itah pahari. Pahari handia je kasintan Tuhan, subtema itah bulan April je atun inukas wong almanak nas GKE yete berdirilah teguh jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Narima huang kutak kita pahari mendeng segah, elak tanggar, cangkal melalus gawin Tuhan. Subtema tu mempingat itah, uka itah halajur eter dehen menempuk Tuhan, halajur mendeng segah huang kaharap kapercaya, dan itah halajur cangkal melalus gawin Tuhan. Cangkal melalus gawin Tuhan terima pahari itah urasa ulu ije percaya, itah tahu memberita kataun Tuhan, hajamban kare kutak pander itah tuntang kare talu gawin itah, maka aran hatala inara ihormat huang pambelum itah. Selamat pesta Paskah, kamisik Yesus baramarak ulu matei, memberkat itah samandiai. Amin. Keleh ita belaku dua, ita menyampai sapaat ita. Tuhan apang ike jatun huang kerajaan sorga, apang ike huang Tuhan Yesus Kristus. Huang minggu Paskah tu ike menerima kasih. Tagal Tuhan jadi menengak firman Tuhan ije berasih akan ike. Ike percaya ayu ije berasih mendehen keharap kepercayaan ike dengam. Ike percaya Tuhan Yesus jadi misik baramarak uluh matei. Menengak pembelum ije kata tahi, menengak selamat akan ike, menengak jalan akan ike menuju Bapa huang sorga. Terima kasih selama ike belum, ike halajur eter dehen menempuk Tuhan, ike halajur melalus gawin Tuhan dengan kehanjak ate ike halajur menarak menghormat aran Tuhan ije berasih. Ike halajur mahining bara ayu ije berasih menjadi galang pambelum ike. Ike percaya asin Tuhan Yesus halajur mempahayak memberkat ike huang andau-andau pambelum ike. Hung ketika tu ike hendak menyampai laku dua ike akamu Tuhan. Ike berlaku dua akan pemerintah ike, bangsa tentang negara ike Indonesia. Pemimpin bangsa ike barat tingkat pusat sampai akan pelosok daerah. Tuhan mempahayak memberkat pemimpin ike uka ewen tahu melalus gawin ewen dengan bahalap. Dan kaya menjadi pemimpin ije adil jujur tuntang bijaksana. Ike menyarah kaya Tuhan kare keputusan ije induan ewen. Jite tahu menjadi keputusan ije bahalap akan kahalap seluruh
masyarakat Indonesia. Ike berlaku dua kia Tuhan huang zaman tu ike masih huang suasana pandemi COVID jalatian walas. Dohop ike Tuhan, uka ike tahu balua barak situasi dan kondisi je sulit wayah tu. Tuhan lajur mahaga mengalindung ike, menengak karigas tentang keabasakan ike. Ike berlaku dua kia Tuhan memberkat vaksin iji jadi inarima awi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, proses vaksin wayah tu masih telalus huang seluruh masyarakat. Ike percaya urasa tahu terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Ike menyarah kia pemimpin gereja ike, bara majelis sinode GKE, majelis resort GKE, majelis jemaat GKE, bahkan seluruh warga jemaat huang kue BW Melai. Dan kia ije umbak sembayang huang andau tuh dengan ungkup ike GKE Langkai. Tuhan mempahayak memberkat kia seluruh ungkup Tuhan, uka halajur eter dehen menempuk Tuhan, menjadi saksi akan Tuhan. Ike berlaku dua kia Tuhan akan ungkup ike GKE Langkai. Ije sembayang kia huang huma ataupun ije huang gereja huang andau tuh. Tuhan mempahayak memberkat seluruh ungkup Tuhan. Ulu bakas ike ije huang kabakasa. Anak-anak ike ije masih kurik dan kia huang perjuangan ewen huang sakulan ewen. Tuhan kia memberkat mempahayak. Uka rumah tangga rumah seruk ike halajur imberkat awi Tuhan. Tuhan Yesus ike berlaku dua kia akan ulu haban. Ije haban huang huma atau ije huang rumah sakit. Tuhan kia mempahayak pengobatan ewen, uka ewen berigas. Ike berlaku dua kia akan rewar-rewar Tuhan. Pandita bakas ungkup, pemain musik, song leader, operator LCD, tim multimedia, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan iji melalus gawin Tuhan huang ungkup Tuhan tuntang kia huang gereja. Tuhan mempahayak memberkat ike uras walaupun huang suasana sulit awi pandemi COVID jalatian walas, tetapi ike halajur tahu melalus pelayanan ike akan tara hormat akan aran Tuhan iji berasih yo ke halajur mendehen keharap kepercayaan ike dengam. Tuhan Yesus huang ketika tu ike kia hendak berlaku dua akan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan kia halajur menengak kedamaian, ketenteraman, ike halajur belum sinta sama arep ike oh Tuhan. Tuhan kia aje majar ike hasinta sama arep ike. Dohop ike oh Tuhan, uka ike belum menumun kehendak Tuhan ije berasih. Tuhan Yesus ike berlaku dua kia akan ungkup ike ije melalus kehanjak andau inakan tuntang andau pengawin. Tuhan mempahayak memberkat ewen kia ewen halajur menerima kasih. Awi Tuhan halajur menengah berkat rajaki. Kalute kia kare usaha gawi ewen halajur imberkat awi Tuhan. Ewen kia belum huang kecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan ike manyarah kia kare tunda kula pahari ike ije huang pergumulan ewen ketika tu ke menyarah kia uka ewen inenga kahanjak Tuhan menenga ampung kia akan ewen uka ewen halajur tahu melalus andau-andau pembelum ewen. Terima kasih Tuhan tuh Allah kedua ike huang andau paskah tuh ike percaya Tuhan halajur mampaabas ike menenga kaharap kapercaya ije halajur eter dehen menempuk Tuhan sampai kata tahi. Ke menyarah laku dua ike kelau jadi iajar Tuhan akan ike. Apang ike ije huang sorga, aram buah imprasi, keleh kerajaan dumah. Kehendakmu akan menjadi kilau hong sorga kekai kia hunjun petak. Tengak talukinan ike umbet akan andau tuh, tuntang ampun karek kesalahan ike. Kilau ike kia jari mampun uluh iji salah dengan ike. Elak menamean ike huang tingkes, tapi liwus ike bara ije papa, karena ayum atun kerajaan, tuntang kuasa, tuntang kahai, kata tahi. Amin.
Ungkup samandiai buah hung kahinjen kapercaya dengan uluh Kristen hung kare katika tuntang kare eka ita hayak mengaku kepercayaan ita uluh Kristen hapan ate tentang nyame kalutu. Aku percaya huang hatala Bapa ije jatun tikas kuasa ije jari manjapa langit tuntang petak. Aku percaya huang Yesus Kristus anak hatala ije tunggal tempun ita ije jari inakan Maria bujang salia awi kuasan roh barasi ije jari ingapehe zaman Pontius Pilatus ilantak intu kayu sampalaki matei ngubur muhun akan eka kareliau andau telu jari misik tinai baramarak ulu matei mandai akan surga munduk hilagan taun hatala Bapa ije jatun tikas kuasa barahete ye kare haluli uka mariksa tentang mamaleh ulu belum ulu mate tumun gawi. Aku percaya huang roh barasi. Aku percaya atun ije jalahan ain Kristus ije barasi. Ie te kare ungkup ulu barasi ije ihanjen roh. Aku percaya ampun dosa. Kamisik bereng ulu mate tuntang pambelum ije katatahi. Atun ketika akan itah menyerah perapah selu balate keleh ita mehining au hatala je induan bara Mazmur 100 jawen walas ayat 2 walas 7 walas tentang hanya walas jika lutuh awa narai hapakutuh menyulang akan Tuhan mamaleh kare kahalap ije elalus akangku aku hendak meluput akan perapah terima kasih tuntang balaku harap akan aran Tuhan. Karemiatku hendak ilalus intu Tuhan, tutu intu baon hapus utus ayu. Keleh itah belaku dua. Tuhan Yesus ije jari misik barapampate. Tuh ike ungkup aim, dumah menerima kasih, tagal asim tutuhai akan ike. Tuhan jari mate tuntang misik tinai, ike manidu salamat huang Tuhan. Tuh ike hendak manenga parapah ike akan gawin Tuhan hung ungkup tentang gerejaan ike. Kele Tuhan memberkat parapah ike uka menjadi tara tentang hormat akan aran Tuhan Yesus paneus ike. Amin. Ungkup menyanyi baranyanyin ungkup nomor hanya 10 ayat ije tuntang 2. Haleluya Kristus belum. Ungkup Irawe Mendeng, kita menerima pengutusan tentang berkat Tuhan.
Yesaya bagi jawen puluh ayat ije hamau, misik mendeng belawa ikau, karena kelawam atun dumah, kahain Tuhan lembut tambuan ikau. Keleh tarima berkat Tuhan. Keleh kasanang akan pahari, tinai sinta tuntang kapercaya barahatala, Bapa tuntang bara Tuhan Yesus Kristus, keleh asi mempahayak uluhan diai, ije sinta Tuhan ita Yesus Kristus, hapan kabujur katanggar atei. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkat ita. Shalom.